Yung aso ko kasi doon, mga lahing galising lang sila. Good morning mga ka-Jan Max. Babay naman kayo dyan. Bukas galising yun. Tanong ko yung... Be. So, good morning. Ayan o. Mga kasama namin o. Naghahantay kami sa ano. Naghahantay kami sa magbukas yung langit. Naghahantay yung isa. Tulog pa o. Sirado na yung langit eh. Madilim eh. So guys, hello vlog, welcome to my guys. Welcome to my guys. Tulog pa kasi sirado daw yung langit. Hindi ko kasi yun. Siguro yung na-send lang siya. Nagkalamat yun. Buti nga. Sen, okay na yung motor mo, Sen? Sen, yung motor mo, okay na? Hindi siya tama eh. Yun, tama. Buti nabasag yung ilaw mo. Mura pa naman yan. Ayan yung ano namin, service namin mga guys. Oh. Na-send lang Yan, ano. yan kami sumakay. Alam na alam niyo eh. May tama eh. Oh, makakasama namin, ayan oh. Kasama namin makulit. Tatumba lang yan. Yan. Dinugtong mo? Di sinabi na pinapairam ko eh.